Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriani Tuhan Yesus Kristus hatani debata tu kita saluhutna di bagasan minggu okuli sadarion imana nienet sian buku 2 Musa bindu 20 memuka maisian ayat sada saha rodi 10 sada. Kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai ke 11. Ujahahon ma di tonga-tongata tapai ihut ma di bagasan roha. Dungi diatur konde bata masudi akka hataon nin nama Audo jahuba debatam naparwar konho sian tano misir sian bagas parhatobananmu dang jadi marakub au adong debatam dang jadi bahenonmu diho gana-ganaan manang suman-suman dia nadi banua gijang nang di tanoon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano dang jadi homar somba tu nasida manang uluammu nasida ai audo jahuba debatam debata parimas na mangaluluhon hajahato ni ama-ama tuakka anakna rodi sundut patuluhon dohot paupaton akan nasugur roha diau alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu akan nama kaholong yau akan nama ngaraduti akka patiku dang jadi dohononmu goar ni jahuba di batam anggosian neang ni roha ai sai nahona toru ni jahuba do manang ise namando goarna sian neang ni rohana ingot amuma ari sabat lau pabadia hotsa onom ari mahamungu laulaon jala bahenonmu nasa ulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni jahuba di batam doi dang jadi bahenonmu disi agia aha ulaon nang ho manang anakmu manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu nang nasorang tuho di bagasan hutam ai dina onomari do di toppa jahuba langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian maibana diari papituhoni di baheni do umbaken na di pasu-pasu jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna. Urian itu kata jodo tabigi jamita namando ndada margite pati manang panghulohonon di pati malua hita sian dosa ndada margite-gite na mangulahon pati malua hita sian hamatean malua sian dosa alai tungholan margiti-giti asini rohani di batas sambindo holan margiti-giti hapor siaudo molo taingot jamitata di minggu nasalpu pemando dada alani pangulau ni si Abraham dipitori di bata ibana dirajumi ibana songon jolma na pitor jolma na sitong alai tungholan alani hapor siaon na sambindo khotbah minggu lalu Abraham dibenarkan bukan karena ketaatannya, tetapi karena kepercayaannya kepada imannya kepada Allah. Molosongoni amang inang, aha masa sitong na lapatan manang fungsi ni pati itu kita halak Kristen. Akan nong pinalua ni debata margiti-giti asini rohana, margiti-giti hapor syota. Adong dope gunana pati kidi kita. Ola ganuk minggu ikon dijaga kon muse patiki di tonga-tonga ni parminggota
Adong dope lapatan ni pati di kita akan nong diain gabi anakon ni di mata nong manjalo ton di porbadia. Alusna ado. Kurian itu kata andorang so masuk kita tu isi ni jamita. Taparata mamuse. Ahado sasitong na fungsi manang lapatan ni pati di kita akasi ihuton ni Yesus. Apa arti hukum? Dasar kita. Bagi kita orang-orang Kristen yang dibebaskan karena anugerah, karena iman kita. Adong tolu. Naparjulu menjagahon haluota, menjaga kebebasan kemerdekaan kita. Molota parate-atehon nakinamang andorang so dipasaha di bata patikna tu bangsona parjulu do dipikpikon ibana audo jahuba di batam na paruarhon ho sian tano parkatubanan sian misir. Doot hata na jepe di paingot jahuba bangsona audo na paruarhon ho sian hamatean sian parhatubanonmu di Misir. Alani molo dilehon di bata pati na tu bangsonan dada laon memenjarahon nasidai. Hukum Tuhan bukan untuk memenjarakan, memasung, mengikat, membuat mereka tidak bisa bergerak. Pati ni di bata di basa-basahon di bata tu bangso naung pinaluana. Hukum itu diberikan Allah kepada orang-orang yang telah dimerdekakannya. Alani asa hoddo haluotai supaya kebebasan kita itu terjaga, maka Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada kita. Tabereng ma contoh na asa umura atu satta. Molo dilehon di mata pati tu kita unak ko mamunu, unak ko manako. Asa bebas do kita. Molo danga dong patuki murah-murah mahala anon manako ugasata membuat ugasata. Molo danga dong patiki murah-murah manon hala mamunu kita di tongadalan. Ala nilau tu kepentingan dirita do dilehon patiki. Asa bebas kita. Asa sonak kita. Asa unang mabiar kita mardala mangula patupahon aka aktivitas ta. Imana parjulo. Napaduahon ahado lapatan ni patiki di kita. Padahal kita sian marah. Menjauhkan kita dari mara bahaya. Dilehon di bata patiki itu kita asa unang marmara kita supaya kita jangan celaka. Alani buido patu dosot ta patiki pati nasapului songon mercusuar yang menjaga kapal-kapal supaya tidak menabrak karang. Buido patu dosota patiki songon pembatas di jalan tol na menjaga kita asa unang kecelakaan kita. Buido patu dosota patiki songon tiang ni jabu. Akan naman masa molo ditombom kapal, di parsuada kapal mercusuari. Dang mercusuari na siga. Nda ada batu karangina siga kapal lido na mabola. Ahado na masa molo tatombom pembatas toli. Dang pembatas toli na siga. Kita do na celaka. Ahado na masa molo tatombom tiang di jabuta. Hok do tiang idisi ale kita do na mabugang. Songoni do patiki amang inang. Molo tap parsuada, molo tatombom patiki gabi mara may itu kita. Tidak ada patiki nasiga, kita do nasiga. Alania manginang. Molo dibain di bata pati unak ko mamunu, unak ko manako. Lautu kepentingan diri tadui. Unak komargabus lautu kepentingan diri tadui. Ganut taloasi, ganut talaosi, ganut tatombom,
ganut tapar swada patiki dirita donasiga rohatta donasiga taingok ma molo taula na jahat nasohina lomohon ni dibata dakolan halak na rugi ale na paling rugi dirita sadiri do rohatta donata sigai molo taula akan najahati akka ora-ora ni jabu bayi dakolan halak na rugi bisi alani tahayati ma tahanguluhon ma dilegon di batapati tu kita songon mercusuar doi na menjaga akka kapal asa unang ditabrak akka batu karangi songon pembatas tol doi melaju kita dalam kecepatan tinggi aledang kecelakaan kita saat kita di tujuan songon tiang jabu doi nama baik kita aman di bagasan jabui napa tuluhon ahado lapatan nipati di kita halak Kristen tohodo dang marhiti-hiti pati malua kita sian dosa dang marhiti-hiti pati tajalo tondi porbadia holan marhiti-hiti asini rohani di batado holan marhiti-hiti mudar ni Kristus nause di Golgatado holan marhiti-hiti hapor siaudo alai adong napatuluhon lapatan ni patiki di kita asa adong sorminan di kita asa adong sorminan di kita lau mananda dosa amang inang di parminggota buasa di bahen pati manjaha pati andorang sopanopotion dosa dung dijahahon pati sian langgatan gabi tatanda madusapta alani gabi ditogihon makita manopoti dusapta dohon manjalo hasesani dosa sian dibata dalam liturgi gereja kita hukum dibacakan sebelum pengakuan dosa itu bukan tanpa sebab hukum itu bagaikan cermin yang membuat kita mengenal dosa-dosa kita dan menuntun kita kepada pengakuan dan permohonan ampun. Alani nang penunga taapil pati nasab pului ganuk dijahahon paragenda pati nasab pului unang tapake i kesempatan lo mamereng-mereng ede lo membuka tas lo melamun ikon bui do kita songon tentara molo tentara nang penunga diapil mate saptar margai molo dijahahoni sikap sempurna doi songoni do nang kita molo dijahahon pati kisian jolo ikon tangi do kita jala ikon martangi yang do kita pargugoi mau Tuhan mangulahon pati ni dung mula awanon sian parmingguan karena itu ketika hukum dibacakan itu bukan sekedar supaya sekedar tradisi supaya kita ingat nanti sesudah kita pulang ke rumah hukum itu harus diberlakukan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk mak kita tu isi ni pati na dijahahon nakin konsentrasi mak kita tu tolu pati na parjolo pati na parjolo audo jahuba di Batam ninna di Batata dang jadi marakup au bayang nonmu di Batam sudedo kita mangapili hidona di guru kontu kita tiki marguru malua kita sian katekismus opui Martin Luther di surat nasida dia do lapatani ikon umbiar ikon humolong ikon umpos rohatta di debata asasian nasa na ado. Kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih percaya kepada Allah daripada segala sesuatu. Ahado maksudna amang inang. Dang rela dibata, adong dibata na asing di bagasan rohatta. Tuhan tidak rela dan tidak mau dan dia murka kalau ada yang menggantikan posisinya di hati, di pikiran kita. Allah tidak mau diduakan.
Allah tidak mau disetarakan, disamakan dengan apapun atau dengan siapapun. Dan Allah tidak mau diganti oleh siapapun, oleh apapun juga. Kurian itu kata ahamana sun arga di rohatta. Apa yang paling berharga di hati kita, yang tidak akan pernah kita tukar dengan apapun juga? Apa yang paling penting dalam hati kita, yang tidak akan kita lepaskan apapun juga yang terjadi? Manang ahape nama sadang ulup tapadua sian rohata. Ido sasitongna di batata. Alani adong tiga-tiga na potensial menggantikan debata di bagasan rohata. Ada beberapa yang sangat potensial menggantikan kedudukan Tuhan dalam hati kita. Ahamai na parjolo si humisi. Hebeng. Napaduahon huaso dohot jabatan. Napatuluhon hasonangan. Napatuluhon keamanan. Jala buhay musay hakipason. Argado di kita si humisi, macepeting do kita di kita arta alay adong do pena umarga siani ima di bata. Macepeting do di kita huaso, macepeting do di kita hasonangan. Alay dang tinggal honota di bata holan alani hasonangan, alani kamana. Bahkan macepeting situ tudo hahipasoni di kita. Sudedo kita mangargahon mangyari hahipasoni. Semua kita menghendaki kesehatan, kita butuh kesembuhan. Alai naso jadi tinggal honoton ni debata alani hahipason. Sadar atau tidak sadar, sadar atau tidak sadar, gudang dohalak Kristen nama nadikon debata holan alani hakipasonna. Marsahi ibana Roma todong mando adong namalo di san, adong napistar di san. Argado hakipasoni alay dang diloas debata kita manadikon ibana olan alani hakipasoni. Kesembuhan itu sangat-sangat penting, tapi Tuhan tidak mengizinkan kita mengkhianati Dia demi kesembuhan. Alanido di do apostel Paulus mangulu manang mate peau di bagasan Kristus doa. Napaduawon, pati napaduawon. Dang jadi ganaommu dala jang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua turu rodina ae di bagasan na di turu yang go tunggabi si sombaon manang si uluan. Taboto do ya liling si Musa marsaur dohot di bata di pucuni dolok Horeb manang dolok Sinai. Lulu-lulu bangsoi kehilangan pegangan. Ujungna di papungu nasida masude perhiasan sian sere sian emas ni bangsoi. Di gana nasida mai di bain nasida mai gabe sada gana-ganaan sada patung lombu. Dungi di dok nasida omma di batapta lombu nasian sere on. Aha namasa tarimas Jahuba. Tarimas Jahuba. Alania manginang marhiti-hiti pati padua honon dipaingot kita hata hita du pake hamu doho tau dipaingot kita dang jadi sombaon manang ahape natinopani di bata lama natinopani jolma dak kita nama nopa di bata do nama nopa kita dak kita nama nopa di bata marhiti-hiti hau busi manang sere alay di bata do manoppa hita.
Amanginang, adong pangalaho na ekstrim jupak kita di tonga-tonga ni bangsot ta, de bahala. Ditutungi nasida ulos na. Didok nasida, dang sitongon, ditutung, salah doi, dang situtungon ulos. Ale taingo ma adong do ekstrim na sebalikna. Dianggap imana, gabi silehon tua, ulos tay, daw. Molot ta argahon ulos tay, dang ala siani, ro tua, manang pasu-pasu tu kita. Ala na mangalehon ulosi, macay kolong tu kita, jalasi hakolongan ni rohata. Ala ulos si lehon-lehon ni nata parsanga bidui, umbain argai di kita. Ala paingoton kita di event-event khusus tertentu di ngulut tado di pasahat ulosi, gabi argamay di kita. Ala tiki pasahaton ulosi, di lehon tu kita akahata na dinggam, ditangyak kok kita. Tekstil biasa do ulosi, ale argado do kita, ale dang gabi keramat. Dang gabi keramat, ale baliksa, dang gabi situ tuwon. Sikap onma na ikon sito kota. Na patuluhon, jalan na parpudi. Pati patuluhon, dang jadi gudohonon goarni di bata yang gosoture dalanna, ay kona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Amanginang, somalna mabir dohala mambuan-buan goarni di bata lo mangula akka na sosilawan. Mololaw mangula na jahat, somal na dangulo hala mabir dohala mambuan goarni di bata. Alini tayo ma, moloneng taulan na jahat, somal na mabir do kita martangian. Mabir do kita membuka Bibel, molo taboto dang tikos na naing ulahonot tay. Ali adong do deba halak na pabaranihu. Adong do deba na pabaranihu, justru dipakai ba na guarni di bata mangula hajahaton. Mur do di bata tu sih. Adong na pabaranihu, mamake ayat, mamake hata ni di bata, lau mangula na jahat. Ang siulawan idola pata ni patiki naman do dang jadi dokonon guarni di mata yang gosoture dalanna unang pake guarni di mata lau mangula na jahat, mangula na so uhum, mangula na so denggan. Ale dohok do lapatan na disi aso nang pamurahu kita marwari manang bersumpah konfesi HKBP mando jadi do halak Kristen, jadi do ruas ni HKBP marwari. Orang Kristen warga HKBP boleh bersumpah, tapi hanya di depan pengadilan atau ketika diminta oleh pemerintah ketika dia menerima tugas dan jabatan. Diluari dang jadi kita marwari, dang jadi kita bersumpah manang manulut. Alianggo di pengadilan konfesi panindang yon ni HKBP mando jadi do ale diluari daw naparpudi sahali naso jadi buraan jolma mamake guarni di bata molo haji rohatta tatang yakon tapabuat tu di bata ale naso jadi buraan hala apalagi mamake guarni di bata. Ido Apostel Paulus di Rom 12 ayat 14 unang burai. Jangan kutu. Kamu amanami inanami dongan nami naneng mambuan yanakon na manjalo pandidion na badia. Buado cara muna, buado carata mengajarkon patiki tu akayanakot tay. Adung tolu naparculo di patorang sa dinggan-dinggan na. Di patorang tudak danaki buasa ikon ulakonon songonon. Buasa naso jadi ulakonoton nasongonon. Di patorang sa dinggan-dinggan na. Buasa dang bui margabus. Ikon patorangon dong. Ahalasan na. Napaduahon. Cara na paling efektif mengajarkan pati tudak dana ikon diulahon. Adong ganjaran na. Unang dipuji dak dana molo diulay mana na sosito. Ikon dipicang.
Ale molo diulay mana na dinggan. Tamado danahi mancalo si pujian. Yang salah mendapat ganjaran hukuman, yang baik mendapat ganjaran yang baik. Ale adong do penapatulukon jalom mana gumugu mengajarkan pati tudak dana gabi tiruan kita tunaporas tuak dak danahi. Ikon boy do kita mandok tudak danahi tiru bapak, tiru mama dalam halor. Saliling soboy kita gabi mandok tudak dana dalam penuh wibawa, penuh keyakinan, supaya kita adalah sampel, kita adalah contoh dalam melakukan yang benar dan baik. Lu jado kita mengajarkan patiki, dang boy dihanguluhon dak danahi ala tabrakan akasinyal. Hata tamandok songono, ale dibereng nasida bukita si malolokta, dibereng nasida pangulakodokta mandok na asi. Di pargugui di batama kamu mengajarkan dak danahi mangulahon pati, lumobi mangulahon kolong nasiat tukani. Amin.